Good morning, student. Today, I want to teach you about how to narrative stack. Listen to me. This is of example of narrative stack. Bawang putih dan bawang merah. Bawang putih live with her stepmother and her stepsister. Bawang merah, bawang putih its mother did when she has a baby. Her father married another woman and later her stepsister was born. Unfortunately, no, not look after that her father did. Since teen bawang putih his life was with her stepmother and her stepsister treated bawang putih badly and always asked her to do all the household. On a morning, bawang putih was wishing some crosshead is in a river accidental her mother. Crosshead will which had hours by the river. She was really worried, so they walked along the river side to feed the crosshead. Finally, she met an old woman. She said that the kept the crosshead and would give them back to bawang putih if she helped the old woman do the household chores. Bawang putih helped her happy after everything was finished. The old woman returned the clothes. She also gave bawang putih a gift. The old woman had two pumpkins. One pumpkin was small and the other one with big. Bawang putih and to chose one. Bawang putih was not a greedy girl, so she took the small one. After thinking the old woman, bawang putih went home. When she arrived home, her stepmother and bawang merah were angry and been waiting for her all day long. Bawang putih then told about the caught her, the old woman and the pumpkin. Her mother was really angry, so she grabbed the pumpkin and smashed it into the floor. Suddenly, they all were surprised. She is inside the pumpkin. They found jealous ears. Bawang merah hurry up, go to the river. Inside the pumpkin, they found jealous ears. Bawang merah hurry up, go to the river. The river and her my crosshair has into the water. After that had been the old woman remember. You have to take the big pumpkin. The stepmother asked bawang merah to do exactly the same as bawang putih. As angry prince, bawang merah immediately went to the river. She threw the clothes and pretend to chase them. Not long after that she met the old woman again. She asked bawang merah to do household chores. She refused and asked the old woman to give her a big pumpkin. The old woman give her the big one. Bawang merah was so happy she ran very fast. When every fed home, her mother was impatient. She discreetly smashed the pumpkin to the floor. The were swimming. There were a lot of snakes inside the pumpkin. They were really scared. They were afraid the snakes will beat them. Mom, I think good juice pump hit us. We had done that this to bawang putih, and good did like that. We have to afford gift to bawang putih, said bawang
merah. Finally, both of them realized with these mistakes. The apologies and bawang putih forgave them. Now the family is not poor anymore. Bawang putih destined to sell all the jewels and used the money for their daily life. Okay, student, after listening to my narrative text, I have 5 question for you. Listen to me. Narrative text adalah Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya ingin mengajari Anda tentang bagaimana naratif teks. Dengarkan saya. Ini adalah contoh naratif teks. Bawang putih dan bawang merah. Bawang putih tinggal bersama ibu tiri dan adik tirinya. Bawang merah, ibu bawang putih meninggal saat ia masih bayi. Ayahnya menikah lagi dengan wanita lain dan kemudian adik tirinya lahir. Sayangnya, tak lama kemudian ayahnya meninggal. Sejak saat itu, kehidupan bawang putih terasa sedih. Ibu tirinya dan adik tirinya memperlakukan bawang putih dengan buruk dan selalu memintanya melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Suatu pagi, bawang putih sedang mencuci pakaian di sungai. Tidak sengaja, pakaian ibu hanyut di sungai. Dia benar-benar khawatir, sehingga dia berjalan di sepanjang sisi sungai untuk menemukan pakaiannya. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita tua. Dia mengatakan bahwa dia menyimpan pakaian dan akan mengembalikannya ke bawang putih jika dia membantu wanita tua itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Bawang putih membantunya dengan gembira. Setelah semuanya selesai, wanita tua itu mengembalikan pakaiannya. Dia juga memberi hadiah kepada bawang putih. Wanita tua itu memiliki 2 labu, satu labu kecil dan yang lainnya berukuran besar. Bawang putih harus memilihnya. Bawang putih bukan gadis serakah, jadi ia mengambil yang kecil. Setelah mengucapkan terima kasih kepada wanita tua tersebut, bawang putih kemudian pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ibu tiri dan bawang merah, mereka telah menunggunya sepanjang hari. Bawang putih kemudian bercerita tentang pakaian. Mereka menunggunya pakaian. Wanita tua dan labu itu bukan benar-benar marah sehingga ia meraih labu dan menghancurkannya ke lantai. Tiba-tiba mereka suatu terkejut, di dalam labu mereka menemukan perhiasan. Bawang merah secepatnya pergi ke sungai buang pakaian ke air. Setelah itu, cari wanita tua itu. Ingat, kamu harus mengambil labu yang besar itu. Ibu tiri meminta bawang merah untuk melakukan hal yang persis sama dengan pengalaman bawang putih. Bawang merah segera pergi ke sungai. Ia melemparkan pakaian dengan pura-pura mencari mereka. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan wanita tua itu. Sekali lagi, dia meminta bawang merah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia menolak dan meminta wanita itu memberinya labu besar. Wanita tua itu lalu memberinya yang besar. Bawang merah sangat bahagia. Dia berlari sangat cepat. Saat sampai di rumah, ibunya tidak sadar. Dia langsung menghancurkan labu itu ke lantai. Mereka menjerit, ada banyak ular dan labu. Mereka benar-benar takut. Mereka takut ular akan menggigit mereka. Bu, saya rasa takut hukum kita. Bu, saya rasa Tuhan menghukum kita. Kami telah melakukan hal buruk kepada bawang putih dan Tuhan tidak akan itu. Kita harus meminta maaf kepada bawang putih, kata bawang merah. Akhirnya keduanya menyadari kesalahan mereka. Mereka meminta maaf dan bawang putih memaafkan mereka. Kini keluarga sudah tidak miskin lagi. Bawang putih memutuskan untuk menjual semua perhiasan dan menggunakan uang itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, siswa. Setelah mendengarkan teks naratif saya punya 5 pertanyaan untuk Anda. Dengarkan saya. Oke, number 1. Who is the character? Who is the sauce in the story of the onion and garlic? A. Onion and garlic. B. His father. C. His mother. Number 2. Blue which are not included in the characters in the story of the onion and garlic are A. Onion. B. Garlic. C. Mother. D. Rabbit. Next, in your opinions, which end of the course of or garlic has good quality? A. Garlic. B. Onion. C. Green onions. Next, garlic live with whom? A. His stepmother. B. His uncle. C. Her auntie. Next, is garlic girdy? E. Yes. B. No. Oke, nomor 1. Siapakah tokoh yang menjadi sumber dalam cerita bawang merah dan bawang putih? A. Ayahnya. B. Ibunya. Kepada anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan Miss? Oke, kepada saudara Khalid, jawabannya adalah ya, good, benar sekali. Jawabannya adalah B. Ibunya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Di bawah ini, yang tidak termasuk tokoh dalam cerita bawang merah dan bawang putih adalah A. Bawang putih. B.
Ibu? C. Radit. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Miss? Angkat tangan ya. Ya, benar. Kepada saudari. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Miss? Ya, kepada saudari Rika. Miss, persilakan. Jawabannya benar sekali. Nomor selanjutnya. Menurut Anda, bawang merah dan atau bawang putih, yang mana yang memiliki kualitas baik? A. Bawang merah. B. Daun bawang. Kepada anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan Miss? Ya, kepada saudari Yuni. Miss, persilakan. Ya, benar sekali jawabannya. See you next time.